ایک بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے دکھا دیجئے، بلا لیجئے۔ مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، بلا لیجئے مدینے اور بلا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانہ گنبد خضرا، ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے دکھا دیجئے، بلا لیجئے۔ مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، بقیع پاک ہی آقا، بقیع پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجئے، میرے آقا دکھا دیجئے، مدینہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ عقیدت سے بنا نالین جس در سید آئی، عقیدت سے بنا نالین
جس در سید آئی، مجھے بھی سید الشہداء، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، علی و فاطمہ حسنین، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے۔ ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی، ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی، میسر ہو اگر کاتب، میسر ہو اگر کاتب تو آنکھوں سے لگا لیجئے، میرے آقا دکھا دیجئے، مجھے بھی مدینہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی بلا لیجئے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، بولو ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا
शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। जब फरिश्ते क़ब्र में जलवा दिखाएं आपका, जब फरिश्ते क़ब्र में जलवा दिखाएं आपका, जब फरिश्ते क़ब्र में जलवा दिखाएं आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका, हो ज़बां पर प्यारे आका, सलातो वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। बादब सर को झुकाए इश्के रसूले पाक में, सर झुकाए बादब इश्के रसूले पाक में, कह रहा था हर सितारा, कह रहा था हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, बादब सर को झुकाए इश्क़े रसूले पाक में, सर झुकाए बादब इश्क़े रसूले पाक में, कह रहा था हर सितारा, कह रहा था हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। तैयार हो जाओ, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। तो जो रास्ता आप अपनी गाड़ी पे सवार होकर आए यहाँ नवाफिल की सआदत हासिल करने के लिए, ये मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी का जो फासला है तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। तभी मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किस्सा ऊँटनी पर सवार होकर आते यहाँ नवाफिल की सआदत हासिल करने के लिए, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलकर आते यहाँ नवाफिल की सआदत हासिल करने के लिए। और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र है कि उसने हम सबको आलम इस्लाम की पहली मस्जिद में नवाफिल पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। सबसे पहले इस्लाम कौन ले आए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हिजरत में सबसे पहले आपके साथ कौन बने? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
गारे सौर में आपका किस गोद में सर रख के आपने सोए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एड़ी मुबारक पर सबसे पहले किसने उसे ज़रब लगाई सांप के ज़हर से? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी मुबारक पर सांप ने फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले में थे कि मैं अबू बकर से आगे सबकत ले जाऊं। एक गज़वे का मौका हुआ, आपने फरमाया कि जिस सहाबा को जितनी इस्तिताअत है वो इस गज़वे के लिए कुर्बान करते। सब अपने माल मता इकट्ठा करके आए। उस्मान गनी आधा घर का छोड़ के आए, आधा लेके आए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे घर का सामान इकट्ठा किया, छोटी सी गठड़ी बनी, अपना कपड़े उतारे, टाट का लिबास पहन लिया, दीवारों के ऊपर हाथ लगाया कि कहीं कोई सोई तो बाकी नहीं रह गई। और जब आप पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक़ घर में सामान लेकर पहुंचते हैं, छोटी सी गठड़ियां रख दी। उमर बिन खत्ताब भी खुश हो रही है कि आज मैं सबकत ले गया और बकर सिद्दीक़ से सबकत ले गया। और इसी तरह जब आप फरमाते हैं कि ऐ उमर घर में क्या छोड़ आए हो? फरमाया कि आधा सामान ले आया हूँ, आधा अपने अहल और याल के लिए रख आया हूँ। फरमाया कि अबू बकर घर में क्या छोड़ आए हो? फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ आया। जिब्रील अमीन वही लेके आते हैं। ग़ज़वे हनैन के मौके पर यह वाक़या हुआ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम हो रही है। जिब्रील अमीन वही लेके आते हैं। आप फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील कैसे आना हुआ? फरमाया कि अल्लाह सलाम पेश किया। फरमाया कि अल्लाह ने पैगाम भेजा। हम कहते हैं कि या अल्लाह आप हमारी इबादत है। उसके बाद छोटी सी एक मस्जिद है, मस्जिद अल फतह, जहाँ मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। मस्जिद अल फतह ये आपके उल्टे आते पहाड़ी के ऊपर छोटी सी मस्जिद, मस्जिद अल फतह, जहाँ मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। और इसे के नीचे काले पत्थर वाली मस्जिद, मस्जिद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सलमान फारसी काले पत्थरों वाली मस्जिद है, मस्जिद फारसी है। और इसी तरह आपके इसी उल्टे हाथ पे बड़ी जो मस्जिद देख रहे हैं सफेद रंग की, जहाँ 3 सहाबा करम के खैमे थे जो खैमे को शहीद कर कर ये मस्जिद बना दी। और यहाँ मुकीमी हज़रात 5 नमाज बा जमात अदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है तो हम दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। हम उस अल्लाह अकबर की सदा को सुनी अनसुनी कर देते हैं। अय्या लस्सलाह आओ सलाह की तरफ, अय्या लल फलाह आओ फलाह की तरफ, लेकिन हम फलाह हासिल नहीं करते। हम दुनिया के कारोबार में हम कहते हैं कि रिज़्क़ की तंगी हो गई है, लेकिन अपने अंदर तो झांक कर देखें तो हमारी कमी क्या है कि जब अल्लाह का बुलावा आता है तो हम अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि हम 5 नमाज को छोड़ चुकी है। हम उस रब की इबादत को छोड़ चुकी है, भूल चुके हैं कि हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं। लेकिन इस दुनिया जो है ये काफिर के लिए जन्नत है, ये काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई मुबारक पर सोकर उठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर चटाई के निशानात पड़े होते हैं। सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए एक अच्छा सा लिहाज बना। हमारा अव्वल किबला था, उसकी तरफ मुंह कर करके नमाज अदा करते तो कुफार मुसलमान सहाबा कराम पर हंसा करते थे और कहा करते थे कि देखो मुसलमानों का एक किबला नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो अपना चेहरा अनवर, अपना रूह अनवर आसमान की तरफ उठाते और दिल ही दिल में दुआ करते कि या बारी ताला मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह हो, जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी। तो बनु सलमा के कबीले में गालिबन ज़ुहर असर की नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात पढ़ा चुके, वही नाज़िल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक, अपना रुख अनवर बैतुल्लाह की तरफ फेर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की सफेद चीज़ें महसूस की। तो आज कदम कदम पर नेकी है, दुरूद पाक का जिक्र करते रहे, दुनिया की बातों को गफलत कर रहे। और इसी तरह जहाँ जितना भी हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिज़रा के साए में बैठे। कोई पता नहीं कि दोबारा से जिंदगी में ये सआदत नसीब होती है या नहीं होती, कोई पता नहीं ये मुकामात दोबारा हमारी जिंदगी में आते हैं या नहीं आते। तो खुदा रहे इन लम्हों को कीमती बना लो, ताकि जब हम रोज़े क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठाए जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। तो इंशाल्लाह ये ओद का पहाड़ जन्नत के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल करेंगे। ग़ज़वा शुरू होने से पहले मेरा नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज एक पहाड़ी पर है जिसका नाम जबल रुमात। जब पहाड़ को कहते हैं और रुमात कहती हैं तीर अंदाजों, जिनके
माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए उस पहाड़ से नीचे उतरे तो हजरत खालिद बिन वलीद जो उस टाइम कुफार के घोड़ों के सिपा सलार थे, मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने खाली जगह देकर वहां से वार किया तो उसमें हमारे 70 सहाबा कराम ने जामे शहादत फरमाई। इसी गज़वे में नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी शहीद हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे तो ये वो पहाड़ खुल गया, इसने आपको पनाह दी और उसमें ऐसी प्यारी खुशबू है जैसे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर यहाँ से रवाना हुए। इसी गज़वे में मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी शहादत का रुतबा पाया। हिंदा नामी खातून जिसने अपने गुलाम हबशी से कहा कि जिसने हमजा को शहीद किया तो उसको मैं उसके वजन के मुताबिक सोने चांदी में तोल कर आजाद कर दूंगी। तो हबशी ने पीछे से वार किया तो उस नामूस ने ऐसे ज़ल्म ऐसे जहर ढाए कि आपके होंठ मुबारक काट दिए, आपके कान मुबारक काट दिए, आपकी नाक मुबारक काट दी। फिर भी हमजा का कलेजा ठंडा न हुआ। कहा कि ऐ हबशी मेरा गुलाम हमजा का सीना चाप कर उससे कलेजा निकाल दे। जब वो कलेजा निकाल कर उसने हिंदा को दिया, हिंदा रुमात की पहाड़ी पे चढ़कर चबाने लगी तो वो ना चबाया गया, वो हलक से भी नीचे ना उतर सका। बाद में हिंदा मुसलमान हो गई। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर बैठती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपना चेहरा अनवर फेर लेते और फरमाते क्या हिंदा तुम मेरे सामने ना आई कर मुझे अपने चचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आती है। मैं नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तला मिली कि आपके प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगी। मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू मुबारक जारी हो गया। आप सल्लम ने अपने चेहरे अनवर आसमान की तरफ उठाया और दिल में दुआ की कि या बारी ताला मैंने तेरे दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, अब तो तू मुझसे राजी हो जा। मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शोहदा को उठाकर जन्नत बकी की तरफ चलने लगे और पहाड़ धाड़े मार कर रोने लगा, सांस चलने लगा। आपने ओद को जुबान दी क्या है ओद, तुझे मालूम नहीं कि मेरा मदीना तो थोड़ा सा है, तेरी मुसाफिरत बहुत बड़ी है, तो मेरे मदीने में कैसे समाएगा। तो ओद वहीं रुक गया और उससे आवाज़ दी कि अल्लाह के रसूल ये मेरे शोहदा हैं, इनको मेरे दामन में दफना दो ताकि तब मैं क़यामत की ज़ियारत करता आऊंगा। और इसी तरह जब अपने चचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए आएंगे तो मैं आपकी भी ज़ियारत करूंगा। इसी तरह हुजाज सामने जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, एक बार सूरह फातिहा 3 सूरह इखलास पढ़ेंगे। पहाड़ी के ऊपर आपने नहीं चढ़ना क्योंकि नीचे 70 सहाबा कराम आराम फरमाए और बेअदबी होती है, तो हम तो सहाबा कराम की खाक के बराबर भी नहीं है। और जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको खाए नहीं लुटाएंगे। 10 मिनट का टाइम है क्योंकि 40 मिनट हो गए 11 बज के और हमारे नमाज का वक्त भी ज़ोहर का करीब आ रहा है। आका मुझे मदीना बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, तरसती है मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने दिखा दीजिए, तैबा बुला लीजिए। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, महकती है
وہ راہ. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والے بھائی اس کو وادی جن کہتے ہیں، لیکن عرب کے جو لوگ ہیں، عراق والے، یمن والے، سعودی عرب والے، اس کو وادی بیضا کہتے ہیں. وادی بیضا، بیضا کا معنی ہوتا ہے انڈا. انڈا سمجھتے ہیں؟ انڈا، مرغی کا انڈا. یہ اس کو وادی بیضا کہتے ہیں. بیضا کا معنی ہوتا ہے انڈا. یہاں پر قدرتی طور پر اللہ نے پہاڑوں کو جو شکل عطا فرمائی ہے وہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں. دیکھیے سامنے یہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں، اس لیے اس کو وادی بیضا کہتے ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جتنے سفر ہم کر رہے ہیں یہ سارا بغیر دیر لگا کے ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ. گاڑی ابھی نیوٹرل ہے، دیکھ لو جو بھائی دیکھنے والا ہو دیکھ لے. یہ دیکھو پاؤں بھی ہٹا دیے، یہ خود بخود جاتا ہے. دیکھو ڈرائیور کو سیٹ سے اگر زیادہ ادھر ادھر ہو جائے ڈرائیور بھائی تو پھر سارا بگی واپسی پر آپ کو دکھائیں گے. ابھی یہ نہیں آپ نے دیکھ لیں جیسے کیسے ہم بڑے بڑے اگر کسی کے پاس پانی کی بوتل ہو بھری ہوئی اس کو رکھیں گے نا، وہ بھی مدینے کی طرف جائے گی. روڈ کے اوپر نہیں آنا ہے زیادہ، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے بہت تیز آتی ہے تو اگر ہم کچی جگہ پہ روکیں گے پھر بھی بھاگتے ہیں. ہاں یہ بھی سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس چیز نظر آئی ہے. پہاڑوں سے مختلف پہاڑ، ریت کا پہاڑ جس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں، ابھی آپ کے دونوں طرف سے آ گیا ہے جبل ملائکہ. یہ واللہ عالم پہلے سے ایسے ریت کا تھا یا بعد میں فرشتوں کی وجہ سے بنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایشبان ابھی ہم فجر شریف کی طرف پہنچنے والے ہیں. آپ کے ابھی لیفٹ سائڈ پر جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے. جنگ بدر کا تھوڑا سا خاکہ اس طرح ہے. تھوڑا سا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، سب سے پہلی جنگ بدر ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے. جیسے آپ تجارت کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کفار مکہ ابو جہل، ولید، شیبہ وغیرہ کو کسی نے خبر دے دی، اطلاع کر دی کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا ہے. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی. تو کافر تیار ہو کر ادھر سے مکہ سے نکلے کہ بھی ہم چلتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے قافلے کو کیوں لوٹا ہے. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر ہو گئی کہ ایسے کفار تیار ہو کر آ رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا. صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ نے جو ہے نا بعد میں سب نے یہ دی کہ مدینہ سے باہر چل کر ان کا دفاع کیا جائے. تو سارے مدینہ سے نکلے ادھر سے مسلمان، اور ادھر سے
काफिले वाले कुफार लोग वो मक्का से निकले, तो यहाँ पर आकर उनका आमना सामना हो गया था। उनका जो लश्कर था तकरीबन 1000 की तादाद थी उसकी, वो मक्का से आया और इधर मेरे आका के जो जान निसार थे, सहाबा थे, वो तकरीबन 313 थे। वो मेरे आका के साथ में आए, तो इस बदर के मकाम पर आकर दोनों का आमना सामना हो गया था। और जिसकी खातिर ये जंग हो रही थी हजरत अबू सुफियान की, तो वो किसी दूसरे रास्ते से हटकर चले गए, मक्का में पहुंच गए वो खैरियत से। तो जब यहाँ पर जंग हुई, रमज़ानुल मुबारक का महीना था, 17 रमज़ानुल मुबारक थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग से एक दिन पहले निशान लगा दिए कि यहाँ पर अबू जहल मरेगा, यहाँ पर वलीद मरेगा, यहाँ पर उतबा मरेगा, यहाँ पर शेबा मरेगा। इन्हीं सब के नाम लेकर आपने बता दिए थे कि यहाँ पर वो मरेंगे। तो सहाबा किराम फरमाते हैं, हमने जब जंग के बाद देखा तो जहाँ पर मेरे आका ने निशान लगाया था वो उसी जगह पर ही मरे पड़े थे। तो ये देखिए, अभी हम बदर शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। देखिए कैसा खूबसूरत शहर है। यहाँ पर भी लोग आबाद हुए हैं तो मेरे आका की निस्बत की वजह से, वरना इन पहाड़ों के अंदर कौन घर बनाता है, इन जंगलों के अंदर कौन बसेरा करता था। लेकिन चूंकि मेरे आका के कदम मुबारक लगे हैं, इस वजह से लोगों ने यहाँ पर घर बना लिए हैं, आबादी बना दी है। सुभान अल्लाह। तो गर्ज जब जंग हुई, जंग के बाद जब देखा गया, साहब फरमाते हैं कि जहाँ पर मेरे आका ने निशान लगाया था ना, उसी जगह पर ही उनकी लाशें पड़ी हुई थी। फिर आपने सबको इकट्ठा करके एक कुएं के अंदर डाल दिया था, ऊपर मट्टी और पत्थर डाल दिए और ऐलान फरमाया कि ऐ मुर्दो, आज बताओ मुशरिकों, मेरे अल्लाह का वादा हक और सच हुआ है कि नहीं हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर बोल पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मर गए हैं, ये तो नहीं सुन रहे। तो आपने फरमाया, ऐ उमर, आज ये मुर्दे काफिर लोग आपसे भी ज्यादा सुन रहे हैं कि मेरे अल्लाह का वादा हक और सच हुआ है कि इन कुफार को शिकस्त हुई और मुसलमानों के अल्लाह ने मदद फरमाई। और यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर अभी हम नवाफिल अदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो वहाँ पर बैठकर मेरे आका ने दुआ फरमाई थी और आपके लिए जो सायादान, गर्मी से बचने के लिए खैमा होता है, छप्पर बनाते हैं हम लोग, अरबी के अंदर उसको आरिश कहते हैं। तो आपके लिए सायादान बनाया गया था, वहाँ पर अभी मस्जिद बना दी गई है जिसका नाम है जामा मस्जिद अल आरिश, जहाँ पर आपने ये दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असाबता ला ताबुद अबदा। ऐ अल्लाह, जो मैं 313 लेकर आज मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं, यही मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। अगर ये आज शहीद हो गए तो क़यामत तक फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने फिर मेरे आका की नूरानी मखलूक फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई थी। कुरान पाक की आयत में है 63,000, यानी 3000 फरिश्ते आए थे
اور دوسرے قرآن کی آیت میں ہے 5000 من الملائکہ، یعنی 5000 فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر میرے آقا کے صحابہ میں ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے، ایک ماں کے ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حارث کی اولاد میں سے تھے وہ۔ حضرت حارث کے 4 بیٹے ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ تو اس جنگ کے اندر میرے آقا کے 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ ابھی پہلے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر جنگ بدر کا میدان دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہماری واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ دیوار ہے، اس کے اندر قبرستان ہے۔ ڈرائیور بھائی ابھی گاڑی تھوڑا سا قریب لگا رہے ہیں، وہاں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کر لیجئے۔ السلام علیکم یا شہداء بدر، السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا اصحاب النبی۔ ابھی کل شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر ابھی ہم دوسرے کنویں کی طرف جا رہے ہیں، جس کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے، بولیے، پیر شفا۔ پیر شفا کے کنواں کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 تاریخی روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ابھی توجہ سے سنیں، پھر بعد میں پوچھتے رہتے ہیں بھائی۔ ایک تو روایت یہ آتی ہے کہ اس کا پانی کڑوا تھا، پھر آپ نے اس میں لعاب ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کے اندر یہودیوں نے زہر ڈال دیا تھا، پھر آپ نے اس کے اندر کلی فرمائی تھی، جس کی وجہ سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ نے بدر کے لیے جب جا رہے تھے، وہاں سے وضو فرمایا تھا، اس کنویں کا پانی بالکل تھوڑا سا ہو گیا تھا، تو آپ کے برتن میں جو بچا ہوا پانی تھا نا، اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالا تھا تو اس کا پانی زیادہ ہو گیا۔ یہ 3 تاریخی روایات آپ کے ہیں، باقی حقیقت اللہ کے علم میں۔ وہاں سے ابھی ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی نکالیں گے۔ یہاں پر جو کنواں تھا یہ بند تھا، موٹر کے ذریعے نکالا تھا۔ ادھر سے جو ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی کھینچیں گے، تو ادھر سے جتنا بھائیوں کو تھوڑا سا مل جائے اس کو اپنے غنیمت سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے بولا تھا زیادہ پانی ادھر سے بھر لو، چونکہ یہاں پر آسانی ہے۔ ایک ہے کہ وہاں پر دھوپ ہوتی ہے، رسی کے ذریعے پانی نکالنا، پھر دوسرا ہے کہ اگر کہ دوسری گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ 40-50 آدمی ہمارے ہیں، 40-50 دوسری والے گاڑی کے آ جائیں تو پھر 100 ہو جاتا ہے، تو پھر اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جیسے آپ پہنچے انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے جلدی سے پانی لے کر گاڑی میں آئیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر بدر کے لیے چلیں گے۔ ہمارے پیچھے جو یہ سارا میدان ہے نا، اسی کے اندر جنگ تھی، اور ہمارے اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سے حضرت ابو سفیان کا قافلہ آیا تھا ملک شام کی طرف سے، جو مکہ کے لیے جا رہا تھا، اور ادھر سے جہاں پر بھی مسجد ہے اس کے ادھر سے مدینے سے مسلمانوں کا قافلہ آیا تھا، اور اس طرف سے جو ہے نا کافروں کا قافلہ آیا تھا ابو جہل کی قیادت میں۔ اس جگہ پر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور جہاں پر یہ مسجد بنی ہے اس جگہ پر میرے آقا کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، جو مسجد یعنی سایہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو عربی کے اندر عریش کہتے ہیں۔ تو ہاں ابھی اس جگہ پر انہیں عریش کے نام سے مسجد بنا دی گئی، ٹھیک ہے۔ جو کافر تھے نا، آقا نے ایک دن پہلے جنگ سے نشان لگا دیے تھے ان کے،
यहाँ पर काफिर फलां मरेगा 70 काफिर यहाँ पर मारे गए थे। 70 वो जो उनके सरदार थे। जब वो मर गए तो उन सबको इकट्ठा करके आपने एक कुएं के अंदर डाल दिया था। और कुएं ये है, एक ये है आपके साथ में, ठीक है, एक वो जो यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, वहाँ पर भी कुआं बना हुआ था ऐसे, अभी तोड़ दिया उसको। एक इससे आगे है, ये 3 कुएं हैं, ये अल्लाह जानता है इन 3 में से किसके अंदर डाला था। और सब काफिरों को इकट्ठा करके इनके अंदर डाल दिया था। और ये सारा मैदान जो है वही जंग का मैदान है। और पीछे से देखिए जो जबल मलाइका आ रहा था ना, वो देखिए जबल मलाइका आ रहा है, तो पीछे से फरिश्तों ने आकर काफिरों को घेर लिया था। इधर उनको फिर फरिश्तों ने मारा था। जो 70 उनके काफिर मर गए थे इधर, और 70 उनके कैद होकर फिर मदीना के लिए गए थे। तो ये वो जंग का नक्शा है जो इस्लाम की पहली जंग हुई थी। यहाँ पर अभी आपने ज़ोहर की नमाज भी पढ़ लें, नवाफिल भी पढ़ लें, उसके बाद पर अब ये मस्जिद आ गई है काले पत्थरों वाली। ये तुर्की के ज़माने की मस्जिद है, ये तुर्की हुकूमत ने बनाई था। और इसी जगह के सामने देखिए अभी आपकी लेफ्ट साइड पर ये म्यूज़ियम है। ये असर के बाद मेरे ख्याल में खुलता है मगरिब तक, ये शायद सुबह के बाद भी खुलता है। और आपकी राइट साइड पर ये गवर्नर हाउस है और सामने आपका होटल है। आपके राइट साइड पर मदीने के गवर्नर हाउस